Welcome to Anglo Radio. Bienvenidos al espacio radial del programa de lenguas extranjeras en inglés. Join us and learn interesting facts about history, idioms and expressions, music, artists, and much more. Escúchenos todos los jueves de 3 a 3:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona, 94.9 FM. Tune us in. Anglo Radio. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Good afternoon and welcome once again to Anglo Radio. My name is Oscar Acevedo and we feel really happy to have you with us today again. Buenas tardes y bienvenidos a Anglo Radio. Mi nombre es Oscar Acevedo y estamos muy contentos de tenerlos de nuevo con nosotros en nuestro programa. Como todas las semanas, tenemos acá a nuestros dos compañeros de siempre. Entonces, quiero presentarlos. Víctor Campo, ¿cómo estás? Estoy muy bien hoy, se puede decir. Pero primero las damas. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, gente, ¿cómo están? Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y opinar acerca del tema del día a través de WhatsApp al número 300-875-7884 o en nuestra fanpage Anglo Radio UP. Now, we're going to begin today's mission. As you know, we have a central topic for each mission. So for today, the central topic is privacy in social networks and the Facebook scandal. Okay? All right. So, another thing to say. Let's go ahead. Let's start. Today in history. It was a regular day to man, but an essential one for mankind. Let's go back in time. Well, these are some of the important events that took place in a day like April 26th. Well, first of all, in 1877, United States Studio 54 opens. En 1977, el Estudio 54 de Estados Unidos abrió. Bueno, como todos sabemos, el Estudio 54 fue una legendaria discoteca neoyorquina ubicada en la calle 54 Oeste en Manhattan. Bueno, esta abrió el 26 de abril de 1977 y fue clausurada en marzo de 1986. Mira, pues. Parece que tuvieron problemas. Okay. Well, in 1982, Argentine soldiers surrendered on South Georgia Island. Luego de una invasión argentina a esta isla, en la Guerra de las Malvinas, la isla fue recapturada por las fuerzas británicas el 25 de abril del mismo año, llevando a la rendición al día siguiente. Okay, so finally in 1986 we have the Chernobyl nuclear disaster in Chernobyl in Ukraine, as you know. En 1986 en Ucrania tenemos el desastre nuclear de Chernobyl, pues ubicado en la ciudad con el mismo nombre. Es el segundo desastre nuclear en la historia, pues, de desastres nucleares, y de hecho es el más catastrófico de todos los que han pasado. No sé si sabían, pero hoy en día, incluso en este año, todavía no se puede ir a la ciudad. Sí, hay altos niveles de radiación. Demasiados. Cada tanto están instalando bóvedas para asegurar el reactor nuclear y aún así no han podido detener la radiación. Well, these were the historical facts that took place in a day like today. Now let's continue with our next section. Idioms, English expressions used in everyday's life. I really love that song. Well, now the word of the day is weather. And the different idioms and expressions related to it are: the first one is fair weather friend. That means someone who remains a friend only when things are going well, but abandons others during times of trouble or difficulty. Queen's weather. That means to have good weather, especially on a day that an outdoor event is scheduled to happen. Well, the phrase refers to Queen Victoria, who tended to have favorable weather conditions at her public appearance. Okay, I didn't know that. Me neither. Well, make heavy weather of something. That means that
to make something seem more difficult than it really is. Okay. And to be under the weather, slightly ill, sick or depressed. Well, that you are not feeling as well or cheerful as usual. Bueno, como mi compañera acaba de decir, la palabra del día es weather, que significa en español clima, y a partir de esta existen gran variedad de expresiones, entre las cuales tenemos. Primero, fair weather friend, significa alguien que solo es amigo o amiga en los buenos tiempos, o sea que en los malos no está presente. Okay. Queen's weather, buen clima, especialmente el día de un evento importante, relacionándolo con la reina Victoria, quien particularmente gozaba con la suerte de contar con un buen clima siempre que aparecía en público. La siguiente es make heavy weather off, que significa hacer mal ambiente con respecto a algo, haciéndolo ver más difícil de lo que en realidad es. La siguiente sería como armar una tormenta en un vaso de agua. Exactamente. Exacto. La siguiente, que es to be under the weather, que significa estar un poco deprimido, enfermo o herido, fuera del estado de ánimo normal. Okay. Y with this, we finish with our section about idioms. Now, we will go to a small break, and after we will continue with more and more interesting sections. Before we go, we leave you with a really good song from the artist of the day, that is Avicii. The name of the song is Waiting for Love. Para todos nuestros oyentes, si desean opinar o hacer algún comentario acerca de alguna de las secciones de nuestro programa o sobre nuestra banda del día, lo pueden hacer a través de nuestro hashtag AngloRadioUP o poniéndose en contacto con cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por seguir conectados con nosotros en nuestro programa Anglo Radio. Acabamos de escuchar al artista del día, Avicii, con uno de sus éxitos, Waiting for Love. Tenemos saludos, un saludo muy especial para Andrés, para Marcos de Bacteriología, que nos escuchan, también para Paola y Marcelo Fernández. A mi parte, tenemos saludos, pues como siempre, a mi mamá, que es nuestra oyente más fiel. Obviamente, claro que sí. Y a su compañera Elsa Bautista en la ciudad de Mangue. Bueno, perfecto. Sí, un saludo muy especial. Como tercer saludo, queremos enviar un saludo muy especial a Paula Robledo y a todos nuestros compañeros de noveno semestre que nos escuchan en este momento. Y por otro lado, un saludo muy especial al profesor Daniel Pedraza y a su clase Intermediate English 1 Group C. Nos están escuchando en este momento. ¿En serio? Thank you very much. Claro que sí. Bueno, saludos a Paula. Well, now, in order to continue with our show, we will now switch to the central topic for today. Central topic. Be aware of hot news, social, cultural, and historical facts. And today's topic is... Okay, hello and welcome to our show. Today we have a really controversial topic. I was talking with you about it like last week. First, we are going to talk about privacy in social networks and the Facebook scandal that is taking place at this time. Bienvenidos a nuestra sección principal. Hoy tenemos un tema muy controversial. Primero que todo, la privacidad, todo lo que tiene que ver con privacidad en redes sociales. Y por el otro lado, el escándalo de Facebook y su creador Mark Zuckerberg, que ahorita está enfrentando varios problemas. Okay, so let's start with this debate. Adriana, what do you know about privacy in social networks? Well, I know that social networking has drastically changed the way people interact with their friends, colleagues, and family members. Although social networks like Twitter, Facebook, Google, YouTube, Snapchat, Instagram, well, they play a major role in our daily lives. And, I have also come to discover that they could also pose serious privacy risks. Of course, when using these social media sites, it's quite important to know that, and understand also that privacy risks are involved. Yeah, actually there's a lot of things that we have to take care of whenever we start or we create an account in a social network, you know. Victor, what do you know about this topic, privacy in social networks? Well, not only about social networks, but or privacy, generally speaking,
social networks have changed the way we see the world. In fact, most of the people care about taking photos or publishing stuff instead of enjoying a wonderful landscape, for instance. However, we can say that there are some advantages thanks to the social networks because we can be in contact with people of different countries or regions, regardless the distance. Now, well, it is true. I mean, it is right that we have to be careful, even though with that social networks, yes, they have set a new beginning in our world. I mean, it was like groundbreaking. Yes. Yeah. I mean, before we used just to go and call the house phone or the telephone. Before we used to go to our friend's house, for example, what happened to me. I need to see a friend, I go to his house and see if he is. Right now it's just chatting and Facebooking, and you get in contact with everybody, so yes. Alright, more specifically, have any of you heard about the Facebook scandal that is taking place like in this moment that has been for a couple of months? Mm-hmm. Yes, of course. This scandal was huge. Actually, it makes us wonder if we are safe. I mean, our personal information or our relatives' information as well. Generally speaking, the scandal was about a quiz app that took information from 300,000 people in the USA. Afterwards, it led to information from 87 million people. Unfortunately, the information was used by a firm called Cambridge Analytica with political purposes. Yes, it was crazy, you know. Yes, I know that Alexander Kogan, data scientist at Cambridge University, developed an app called This Is Your Digital Life. Yes. And, well, he provided the app to Cambridge Analytica. Mm-hmm. And Cambridge Analytica, in turn, arranged an informed consent process for research in which several 100,000 Facebook users would agree to complete a survey only for academic use. Yes. However, Facebook's design allowed this app to not only collect the personal information of people who agreed to take the survey, but also the personal information that all the people in those users' Facebook social network. In this way, Cambridge Analytica acquired data from millions of Facebook users, and the problem here is that this data detailed enough to create a profile which suggested what kind of advertisement would be most effective to persuade a particular person in a particular location for some political event. Correct. That is actually the main thing. I mean, you know that you have a lot of apps in Facebook, games, tests, quizzes that you fill in. Yes, there's a lot of quizzes like, I don't know, what is your spirit animal or something like. Yes, there's a lot of quizzes. Yeah. So, but you know that when you apply to the quiz, it asks you like, would you like to share your name, your ID, something like that. So the test that you talked about, Adriana, this is your digital life, is a psychological test. It determines how you see yourself in social networks. So yes, Alexander Kogan and they were the creators. Mm-hmm. It's just that Cambridge Analytica, they used all of that data in order to create advertisement, like publicity. Yeah. Yes, I mean, the issue is not really publicity because we know that there's publicity in Facebook all the time. The issue is that how do we know who knows or who sees my information? That is kind of... That is the thing about privacy. That is the problem. Yes. It's like mind control. Yes. Taking into account psychology. First that, because they are guiding you to products or to other things. And the other thing is privacy. I mean, I cannot post my pictures or... Someone is... Yes. hiding, watching that. That is the thing. And even though, I mean, it was not the 300 people who did the survey, but it was their friends' information too, and they didn't accept. I mean, yes, it was crazy. I mean, there's a lot of things going on. It was like intrusive. Yes, it was intrusive. Okay, sorry, continuing. Yeah, and actually it's related to this topic. Do you think that social networks are dangerous? Do you think there should be regulation?
or what do you think about the dangers? Yeah, but in terms of users' protection. Yeah, in of my course, opinion. of course. Also regarding the kind of content that we post every day, because freedom is not limitless. There should be like a limit in order to avoid hate speech, for instance, or illegal ones in terms of post. Yes. For instance, I Yes. cannot talk about someone in a bad way. So you would support regulation? Yeah. Okay. Well, Yeah, and actually, you were talking about hate speech, about other things, about racism, discrimination, other factors, you know. Adriana, tell us. well, I think that it depends on how we use our social networks. However, that there should be a law or a regulation that protect our identities and information in a really effective way from any risk or to our privacy that our privacy can face. Yes, that is completely true. I mean, we need to have somebody or something telling us, hey, this is the farthest that you can go. Yeah. Yeah. There is a limit also. Okay. Well, let's switch Yeah. to Spanish. All right. Okay. Do you think social networks should be allowed to everybody? ¿Piensan ustedes que las redes sociales se deberían permitir o debería dárseles a todo el mundo? Bueno, yo creo que sí, es un medio de comunicación masivo, pues, en esta era, y yo creo que el problema no es quién sube o no información, el problema es la regulación que no existe para decir quién puede tener acceso a esa información que nosotros subimos. Correcto. Correcto, tienes toda la razón. Bueno, en mi opinión, no sé, debería haber una específica a la hora de empezar a usar redes sociales, o al menos restringir un poco más las características de estas para menores de edad, pensando en que ellos no se topen con contenidos inapropiados. Exacto. Y no hablo solo de Facebook, sino de todas las redes sociales que Exacto. existen. De hecho, según entiendo, el límite de edad mínimo para Facebook es 14 años. Sí. Pero no sé si sabías que van a montar Facebook Teens, que es una cuenta, así como tú creas una página y una cuenta adjunta a la página, de esa misma manera tú creas una cuenta adjunta de tu hijo o de alguien más. Entonces eso ayuda, y eso es como un parental control, como un control paterno de esas medidas de control. Vamos a ver qué pasa, porque Lo que pasa también es que, no sé, si nos fijamos, de cierto modo eso es como algo muy llamativo para los pedófilos, para toda esta gente bueno, que eso está... sí es verdad. Entonces va a ser como facilitarles el trabajo a ellos, de mi parte, no sé. Okay. Let's do the last question. Let's do it in English. Just an opinion, a small opinion. Taking into account everything that is going on, what do you think will happen with Facebook? Do you have an idea, like it's going to disappear, or it's going to have issues, or it's just going to continue and nothing is going to happen? What do you think is going on? No, in my opinion, the one that has the blame in this is the political firm that is Cambridge Analytica. Okay. So for me, that firm is going to be closed. Okay, good. What Well, do you I think that Facebook is not involved at all in this trouble. I think that Facebook will continue. Even with the scandal and the bad publicity? Maybe, this guy, Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg, maybe he's going to fix a little what happened. But I think that Facebook has a big power Yes, on people that is true. nowadays. So Actually, I think you know, the fifth power is communication and media, yeah? so. It will continue working. Yes, it is true. Okay, so thank you, Adriana. Thank you, Victor, for participating in the debate. A todos nuestros locutores queremos agradecerles por estar con nosotros. Los dejamos con la siguiente canción de nuestro artista del día, Avicii, y su nombre, Wake Me Up. Well, thank you all for staying with us here in Anglo Radio. We just listened to the song Wake Me Up from the DJ of the day, that is Avicii.
Bueno, queremos disculparnos con los que nos están siguiendo en Facebook a través del Facebook Live. Tuvimos algunos problemas técnicos, ya estamos tratando de repararlos. Qué pena con ustedes. Sí. De igual manera Claro. de igual manera nos pueden seguir a través de la página en línea de la radio para que nos escuchen. Radio Unipamplona, se puede buscar en Google. Sí. El primer link es el link en vivo de la radio. 94.9 FM, Anglo Radio. Well, Avicii was born on 8th September 1989 in Stockholm, Sweden. Well, his birth name is Tim Berling. Well, he is known professionally as both Avicii and Tim Berg. He was a DJ, remixer, and record producer. Avicii began remixing and producing tracks in his own bedroom at the age of 18. He was young. Yeah. He was really young. He put his music online and started to gain recognition in 2010 yeah. when he got signed to EMI. He reached to top 20 in several countries, including the UK. Well, the Swedish DJ launched 28 songs on the Hot Dance Electronic Songs chart, including Wake Me Up, Levels, Hey Brother, Waiting for Love, You Make Me, and others. In 2016, Berling's health deteriorated and he was diagnosed with acute pancreatitis due to the excessive alcohol use. Okay. Pay attention to this. He has stopped performing live. He died on 20 April this year in Muscat, Oman, at the age of 28, sadly. He was so young. He was really young. Well, Tim Berling, más conocido en el mundo de la electrónica como Avicii, fue un DJ, mezclador y productor sueco. Empezó mezclando en su habitación a la edad de 18 años. Colocó toda su música en internet y en el 2010 ganó su fama cuando firmó con EMI, que es una compañía discográfica británica muy conocida. Alcanzó a entrar en el top 20 varias veces en muchos países y sus canciones más conocidas son Wake Me Up, Levels, Hey Brother, Waiting for Love, You Make Me, entre otras. En 2016 su salud se vio afectada cuando le diagnosticaron pancreatitis aguda debido al exceso de alcohol. Dejó de hacer presentaciones en vivo desde entonces y lastimosamente el 20 de abril del 2018, este año, la semana pasada, la publicista Avicii, Eva Lindbix, anunció que había muerto ese día a la edad de 28 años en Mascate. Well, now we have arrived to the last section of our show, the quote of the day. Quotations. Voices from the past sending us a message today. Okay, so this is the last section of the day. With this, we have finished our show. It is the quote of the day. So, among the historical facts, it was 26th of April that William Shakespeare was baptized. I don't know if you knew. Yeah, he was baptized in 1564, if I'm not mistaken. So we're going to take a quote from him. The quote of the day is, "We know what we are, but not know what we may be." Okay, la traducción en español sería: sabemos qué es lo que somos, pero no sabemos qué es lo que podríamos ser. Okay. Sí, es un poco existencialista, un poco como para ponerlo a pensar a uno. Yo creo que va más va con respecto a los límites Sí, que nosotros eso pensamos es. que tenemos y a veces no sabemos que somos capaces de cosas muy grandes. Exactamente, eso mismo iba a decir. Estaba pensando también en cuanto a límites, en cuanto a no limitarse, porque por mucho de que nos conozcamos, por mucho de que tengamos un poco de autoconocimiento, hay muchas cosas de las que somos capaces y no sabemos simplemente porque no lo hemos intentado o porque no hemos tenido esa oportunidad. Exacto, de hecho, hoy precisamente estuve leyendo un poema, The Road No Taken. Creo que lo escribió Frost, la verdad Sí. no estoy muy seguro. Sí. ¿Segura? Robert Frost, creo que Robert fue. Frost. Él nos habla también de eso, de cómo muchas veces tomamos siempre el mismo camino y no miramos más allá las otras opciones que también tenemos. También las otras cosas que podemos hacer. Sí, de hecho creo que, no sé si no creo que sean las palabras específicas, pero él dice, Robert Frost dice algo como que I saw myself in front of two roads and I took the one that was less frequented and that made all the difference. Less traveled. Entonces es como eso, me vi enfrente de un camino, de dos caminos, de una bifurcación de caminos
y tomé el que menos estaba transitado, y eso fue lo que hizo la diferencia. Es como eso, atrevernos a hacer cosas nuevas y a romper como los paradigmas que tenemos. Okay, guys, so it is sad. It is really sad. We would like to stay here, but we have arrived to the end of our show for today. We like to thank everybody that was with us on Facebook Live, on radio, also in Radio Uni Pamplona, and yeah, everybody who was in contact with us today in our radio show, Anglo Radio. We hope that you have a good weekend, and we will see you again next Thursday in our regular schedule from 3 to 30 p.m. Thanks again, and we will leave you with the last song from our Artist of the Day, Avicii, which it is Levels. Tristemente hemos llegado a la última parte de nuestro programa, ya hemos llegado al final. Queremos agradecerle a todos nuestros oyentes que estuvieron a través de Radio Uni Pamplona 94.9 FM, a través de nuestra emisión de Facebook Live, y que estuvieron pendientes pues de todo esto. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Nos veremos el próximo jueves en nuestro horario regular de 3 a 3 y media de la tarde, y antes de irnos queremos dar dos anuncios. Primero, nuestras compañeras Sandrid y Tatiana de noveno semestre están realizando la fotografía social. Es un proyecto en francés. Tendrán su sesión el sábado a las 10 de la mañana en el Rosario. Sí, en el Rosario, correcto. De igual manera, nosotros, Víctor, en mí, estaremos realizando pues nuestro proyecto que se llama La Pluma, en francés, sobre escritura. Los invitamos a todos, especialmente a los que hacen parte de la comunidad Lenguas Extranjeras, a participar de él el sábado a las 9:30 de la mañana en Casa Águeda. Listo. Finalmente, mi compañero Michael y yo, como había mencionado, estamos montando un cineclub llamado The Free Thought Project, el Proyecto Pensamiento Libre. La primera sesión del cineclub se tendrá este sábado a las 2:30 de la tarde, entonces en la Casa Águeda están todos invitados. La película será en inglés y bueno, traigan sus snacks, traigan sus cosas de comer, están invitadísimos. Finalmente queremos hacer la invitación al macroevento de nuestra facultad para este semestre, para la parte de inglés, para el idioma inglés. El nombre del proyecto es The Voice of Legends. Tendrá lugar el 22 de mayo a las 2 de la tarde en el Teatro Jauregui. Thank you very much, and we will leave you with Levels from Avicii. See you. Bye bye.